in questo nuovo video. Regà, oggi ci andiamo a vedere l'episodio numero 10 di Girl Rules, una serie che secondo me ha preso la giusta direzione, anche se, come già vi ho detto precedentemente, a me onestamente parlando non è mai dispiaciuta, anzi secondo me è sempre stata molto interessante e ha portato una serie di argomentazioni sociali, personali, psicologiche molto importanti sulle quali poter discorrere. Dopo sta intro tutta bella, interessante e profonda, andiamo a vedere oggi quale disgrazia ci attenderà, perché la preview della scorsa volta è stata alquanto preoccupante. Ora, voi sapete molto bene che quando io mi vedo qualcosina con voi, o vi faccio vedere il giuttino misterioso o mangio qualcosina. Raga, oggi mangio qualcosina, uno stuzzichino salato, i tuc al gusto, pomodori grana padano. Guardate. Allora, voi dovete sapere che io già l'ho mangiati questi, molto buoni. Quindi niente di nuovo, tutto in ordine, perché c'avevo bisogno di qualcosa di salato, raga. Avete presente quando avete bisogno di qualcosa di salato? Ecco, io ho sta necessità, quindi ho detto oggi niente cosina dolce, oggi ci mangiamo qualcosina di salato insieme, lo stuzzichino salato. Non mi faccio lo sbusto, raga, perché se qui faccio lo sbusto penso che succederà una tragedia, quindi nel frangente che parta la sigla e tutto, mi acchitto per non sbrodolarmi come una ragazzina di 5 anni. Detto questo, io direi subito. Se ce la faccio. Io direi subito di cominciare, ma prima di fare questo vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like al video, di condividerlo e di dare una botta alla campanellina per non perdervi nessun contenuto. Inoltre, sempre se vi va, mi raccomando, lasciate un commentino con l'hashtag Potevo Nascere, perché sapete che non deve mai mancare. Sempre se lo trovate, mi raccomando, date anche una bella cinquina al tasto hype, perché aiuta a far andare virale il video e aiuta i content creator come me. Raga, io direi subito di cominciare. Allora, sappiate che ho la finestra mezza aperta, quindi si sentiranno ambulanza, aerei, clacson, gente che urla. Va, tenete così, perché sento gallo, sembra di essere e quindi dovete farla bene. Ok? Questa è la reaction delle verità, da sincerità. Voi sapete molto bene che quando mi metto gli occhiali, raga, che sono luridi, ma così luridi, raga. Io vi posso dire una cosa, io ho provato a pulirli qualche giorno fa, sono rimasti comunque luridi, quindi penso abbiano proprio deciso di rimanere tali, hanno fatto ammutinamento, e sapete che vi dico, fanno anche bene, ci vuole un po' di coraggio in questa vita, quindi bene che rimanessero luridi, che non ci facciano preoccupare. Inizia il momento della reaction. Ecco che mi sento subito sola, ma felice per loro. Non male che già mi stava mangiando tu, Carmeno. ซื้อไปก็เท่านั้นน่ะสุดท้ายก็ไม่ค่อยได้อยู่อยู่ดีนานๆทีเราจะมาช่วงที่ไม่อยากเจอคนนึกว่าเป็นบ้านพักต่างอากาศที่ซื้อเอาไว้พาสาวๆมาฮอลิเดย์ Perché finalmente, dopo il piano escogitato della Sasha e Chris, ossia tra Milk e Amy, finalmente Love ha capito quello che vuole. Ha preso anche un po' di coraggio. ไม่ว่าเราจะคบหรือว่าคุยกับผู้หญิงคนไหนไม่มีใครทำให้เราสบายใจเท่าอยู่กับเธอเลย Incredibile. Finalmente. Oddio, ancora. Ha preso un presidente fortissimo. Quando in una relazione vi sentite a vostro agio, allora vuol dire che è la persona giusta. Mamma mia, un altro look, va. La vita è difficile. Giusto il sole che posso guardare. Healing Girl. Vabbè, il titolo è speranzoso rispetto a quelle che sono le mie prospettive. Avete visto i sordi com'è? Mi ha fatto cambiare idea. ไม่ได้ดูแลกันเลยอ่ะชีวิตนะไม่กลัวแล้วตามสบายเลยนะเจ้าสวีที่ถึงสวรรค์ก็เต็มที่ได้เลยนะจ๊ะเจแข็งแรงมากพูดอะไรของเจหวะเรื่อง Ma la signorina! มาถ่ายรูปให้
Chi l'ha detto che sono venuta solo in letto? Mi scusi. Ricordiamoci la scorsa volta เนี่ยเรียวออกมา la meravigliosa คนเขาเข้าใจกันแล้ว Attenzione perché i duc fanno effetto cemento argilla, quindi... scusa. la meravigliosa rappresentazione di film nella scena scorsa con quella stronza di Heidi, fatemelo dire, che è stata sublime. Per favore Bambi, ฉันว่าฉันปิดเครื่องหนีทุกคนเลยดีกว่า Ah, ถ้าอยากไปไหน aspetta. อยากทำอะไรแกบอกฉันได้เลยนะ ฉันจะพาไปเองแกจะว่า Spieghi il suo telefonino. ผู้กำกับมือทองอย่างแก เอาเวลาไปทำงานเถอะ Ti preoccupa? นี่ฉันเคลียร์งานเสร็จหมดแล้ว ฉันอยู่กับแกได้ทั้งวันน่ะ จริงอ่ะ เป็นไปได้ด้วยเหรอ คนบ้างานอย่างแกเนี่ยนะ นั่น Bambi pure tu. เก่า Basta, la detto che può. ขอเลือกแฟนก่อนงาน Io spero อยาก vivamente กอดแกแบบนี้ทั้งวันเลย perché adesso diciamo i segreti sono stati svelati. แกดูแลฉันดีเกินไป La situazione spero con Heidi si è กลัว risolta. แกเป็นอะไรไปอีกอ่ะ Mo il problema ถ้าแก è เป็นอะไรขึ้น Bambi มาฉัน con จะ se อยู่ยัง stessa, ไง che è un grandissimo scoglio, forse ฉั il น più อยาก grande ให้แก scoglio. ยิ้ม Ecco, questa è una bella terapia. อาทิตย์หน้าเหรอคะ Quindi อาทิตย์หน้าพี่ปิมยังลาอยู่เลยค่ะ chiama Amy, dai. เราต้องหาผู้กำกับมากำกับแทนปิม เหรอคะ น่าเสียดายจังเลยนะคะ เพราะว่าบอสเนี่ยชอบคุณปิม Ma tu innanzitutto non glielo di davanti. เฟซที่นี่ก็เพราะว่า C'è sta questa che deve per forza dirlo. Non glielo di davanti, no? จะมาดูงานด้วยตัวเองด้วยนะคะ คุณมินช่วยคุยกับคุณปริมให้หน่อยได้ไหมคะ Gli chiede sì e fai poi per cazzi tua. ได้ค่ะ เดี๋ยวมินจะลองคุยดู มาทำงานที่นี่นะ แต่ตอนนี้บริษัทก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ อีปิมก็มาโดนแบบ In che senso? อีกไม่เป็นไรหรอกพี่แพลวไม่อยากให้เราทำงานด้วยกันอะถึงจะอยากเจอพี่24 ชั่วโมงก็เถอะ แต่ก็อยากให้มีช่วงเวลาที่คิด Che vuol dire che non ho capito? Cioè lei non può prendere lei a lavorare perché c'è Bambi prima, non ho capito. กอดกันแบบเนี้ยขอโทษเต็มไปไม่อยู่ออฟฟิศอะไม่เป็นไร Ha capito idea? อยู่ที่ไหนก็กอดได้ พี่ไม่สนอะไรหรอก Brava, vaffanculo a tutti. Vedete, con i giusti tempi, anche se devo dire, Preo è stata molto fortunata. Ma tu stai sempre a cagar cazzo, l'altra volta era sempre lei, scusate. ไม่เป็นไร Ma può pure rimanere. เป็นแฟนกันแล้ว เอาอะไรเปล่า ถ้างั้นฝากแก้สีเหลืองให้หน่อยนะ Ma vedete com'è meglio la vita quanto è easy in questo modo? Ed è subito Federica Pellegrini. นี่เธอเคยถ่ายแบบด้วยน้ำบ้างปะเนี่ย No, ma posso farlo adesso? เรายังไม่มั่นใจ Non ci ho mai avuto manco io un photoshoot in bikini. เธอเนี่ยนะไม่มั่นใจหุ่นเป๊ะ Pure me l'hanno detto. เราไม่เคยมองว่าตัวเองเป๊ะ Sì, posso fare quello per la zizzolata e battimaio, però. Sei perfetta. ตัวเองว่าฉันส Una วย bella, oppure una vesca forze, sapete che ci sarei proprio perfetta per fare sti เลือก pubblicità. ได้กว่า ไม่รู้จะฝืนไปทำไม แล้วเลิกทำแล้วจะไปทำอะไร คิดไว้บ้างไหม ก็อาจจะพักสักปี2 ปี ลองไปค้นหาตัวเอง ไม่ก็อาจจะไปเที่ยวไป Vabbè, ci sta, però se non è contenta di fare quello che fa, deve smettere, se no fai una vita infelice. ใครจะอยากอยู่กับเธอทั้งวันทั้งคืน เอาอ่ะโหนี่เพิ่งคบกันเบื่อแล้วเหรอเรายัง Infatti sì, dai, che stronzetta. ใจเต้นได้อยู่แล้ว Un'idea ce l'avrei. แต่รู้ไหมเมื่อก่อนเราเป็นคนเบื่อคนง่ายมากเลยนะ แต่พอเจออะไรที่ใช่แล้วอะ È normale, è così, è così.
Hai spegni la piscina, Goria. Fagli tipo, Quello si chiama morsa dell'asino. ฉันชอบคนง่าย แต่รักคนยากนะ Ne riparliamo dopo perché vedo già la immagine e dico, oddio, lo fa davvero? Vabbè, pure tu, Goria, cioè, sei entrata dentro una piscina, cioè non puoi pensare. L'ha fatta davvero? Vi giuro che non l'avevo vista, eh. Che carine che so. L'ha presa dal punto giusto. Che carine che so. Mi sento male per quanto so carine. Mi sono felice per loro. Speriamo che va bene pure a queste. Mi fanno venire angoscia. Che Bambi c'ha bisogno veramente di recuperare tantissimo, proprio di serenità psicologica che non ha avuto e che non ha tuttora. Tanto mi piacciono quando mischiano le serie con la cultura, quindi che ne so, il food, ci arrivo, lo street food. Comunque ragazzi, secondo me quella pochetta a forma di Bambi la mettono come merchandise, sta troppo lì, Ma che so? แกอวยเกินไปปะ Muffin di ceramica, che so? เหนื่อยยังอ่ะนี่คำสุดท้ายแกกินเลย เดี๋ยวนะ ปกติชิ้นสุดท้ายแกจะต้องเป็นคนกินตลอดนะ ยิ่งเป็นขนมไทย It's a Thai dessert. Ma che so, tipo quelle cosette al cocco, che dovrebbero essere buonissime. Mangiate il suo pezzetto, dai, oh, fatemi vedere. ซึ่งมันไม่ได้จำเป็นสำหรับฉันเลย เพราะว่าแฟนฉันสวยอยู่แล้วอ่ะเอ้าไปไหนอ่ะ ฉันไม่ชอบเลยอ่ะที่แกทำแบบเนี้ย ไม่ชอบอะไร แกทำเหมือนฉันเป็นคนป่วยอ่ะเทฉันด้วยความสงสาร กลัวว่าฉันจะเป็นอะไรไป แกทำแบบนี้ทำไมอ่ะ เพราะนั้นแค่อยากเป็นแฟนที่ดีอ่ะ ปกติแกก็เป็นอยู่แล้วปะ Immaginavo che ci potesse essere questa percezione, no? Mangiate st'ultimo pezzo. อะไรของแกเนี่ยฮะแบมบี้แกลงสีอะไรของแกเนี่ย Fa cagare tutto e le mangi l'ultimo pezzo. Allora, da una parte è vero, c'ha ragione, deve rimanere se stessa prima, non deve farla, cioè la deve coccolare rimanendo se stessa, cioè non è che la deve trattare come appunto una che ha bisogno. No, comunque quello che voglio dire è che effettivamente Bambi ha un po' ragione, cioè non deve completamente cambiare Prim nei suoi confronti, no? Cioè è importante questo, perché se no altrimenti lei ha una percezione anche diversa e non riesce a capire chi è davvero la vera Prim nei suoi confronti a prescindere di quello che ha vissuto. บอกมึงปิดเครื่อง Oddio, ha chiamato davvero? ทั้งวันไม่หลับ กูบอก Cazzo, donna, è vero però sta cosa, quando stai al telefono te ne vai tipo in un'altra regione. มึงจะมาเทงานแบบนี้ไม่ได้ภูเก็ตได้ปะลูกค้าเขาขอเลื่อนมาถ่ายไวขึ้น แล้วเขาไม่เอาใครกำกับเลยนอกจากมึง เฮ้ยอะไรวะ แล้วทำไมมันต้องเป็นจังหวะนี้ด้วยอ่ะ นี่มึงนอนคุยดีๆแล้วใช่ปะ กูคุยดีแล้วเขายืนยันว่าจะเอาแค่มึง No? Che famo? ไม่ได้ว่ะมึงแคนไปเลย กูไม่รับละ ไอ้ปิมมึงไม่มีสิทธิ์เลือกปะมึงต้องรับ นี่มันงานใหญ่นะเว้ย ถ้ามึงไม่รับ Vabbè, ma non può fare qualcosa lei? Che cazzo ne so come funziona? จริง มึงก็เห็นเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแบมบี้อ่ะ กูทิ้งเขาไปไม่ได้ว่ะ มึงบอกลูกค้าไปเลยนะ ถ้าจะเอากูก็ถ่ายวันเดิม แต่ถ้าไม่ได้ก็แคนไปเลย กูไม่รับ Non so se questo a Bambi gli può far piacere, Vi devo dire la verità. Perché in virtù di quello anche che ha detto มัน prima. ไม่เกิดขึ้นอีก ฉันว่าฉันทำได้ Vedete, perché lei adesso è divisa da quello che le aveva sciolte, no? Che le aveva fatte separare al tempo, ma ricordatevi che lei dovrebbe, secondo me, basarsi di più sulla prima di adesso. ไม่ต้องนี้หรอก Sulla Bambi, scusatemi, di adesso, piuttosto che quella del passato. อ่ะเจ๊ Non lo so, raga, secondo me stanno a fare una stronzata, มินว่า Lo vediamo. ด้วยกันก่อนนอนทุกคืน แกฟังแล้วแกก็กลัวเอง มันก็ไม่หลับง่าย Secondo me qui stanno un po' sbagliando tutte. Lei adesso che sta rompendo troppo le palle, sapendo che tanto Prim non cambia idea, e Prim che secondo me sta troppo facendo แกแน่ una sorta ขอไปรับเพื่อนบินกลับมาทำงานให้ได้ก่อน di พี่ก็นอนไม่ assistente หลับเหมือนกัน a Bambi. Potrebbe invece prenderle in considerazione. Secondo me Bambi apprezzerebbe molto di più piuttosto che questa sorta di accortezza quasi อะไรเนี่ย
maniacale, no? Ci vuole sempre un compromesso, ne vedi di mezzo, perché il troppo stroppia sempre, eh? Invece Sasha e Gory ormai... Motherfucker. เซอร์ไพรส์เป็นด้วยเหรอ Non è una cosa bella da dire, Goria. เป็นการโรแมนติกขั้นพื้นฐาน 101 ไง ทำไมอ่ะ Dai coglioni! ดาว จิบไวน์ริมทะเล ถือว่าเริ่มต้นได้ดี ฉันนั่งเลยค่ะ Partita allo sciame delle stelle. Non sei il cielo. เยอะกว่าที่กรุงเทพเยอะเลย E ti credo. สวยเนาะ สวยจริง แต่มันก็สวยเพิ่มขึ้นอีก เพราะว่าเราดูด้วยกัน กำลังคิดว่า ประ Dice. โยคเมื่อกี้มันซึ้งหรือว่า Oppure? Una cazzata. เธอชอบขัดมูเราตลอดเลยอ่ะ ที่เราตั้งใจพูดมากเลยนะ Fatti sì, che palle, Goria, fagli dire ragazzo di cosa vuoi tu, che โอเค palle. โอเค เราจะไม่ขาดเธอแล้ว เธออยากพูดอะไร พูดมาเลย เราพร้อมตั้งรับวิชาการโรแมนติก101ของเธอแหละ เอาแบบหวานจะเป็นเบาหวานเลยนะ Sta sempre a pia per culo, fondamentalmente. Che carine. Allora, il bello di Sasha e Gory è che hanno avuto veramente una crescita graduale, progressiva, così come i loro personaggi, eh? Che so, zanzare? เดี๋ยวทายากันยุงให้ C'avete una citronellina accesa davanti? ปกติน่าจะแพ้ยุงไหม มีรอยแดงอะไรอย่างเงี้ย เอาไงอ่ะ เดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในไหม แมวอ่ะ เพิ่งเริ่มเรียนรู้วิชาโรแมนติก101 Vedete, queste sono quelle cose che Love, cioè scusatemi, che Gory apprezza, no? Non, sì, oltre che le cose che le dice, però queste gestualità, queste accortezze nei suoi confronti. Che bello. ไม่มีแฟนมานานลืมความใกล้ชิดแบบนี้ Pure io, Goria, sono 7-9 mila anni. เดี๋ยวนะ อันนี้เรียกว่าแฟนหรือเปล่า Infatti sì, quando l'ha scelta sta cosa? เราจะให้เรียกว่าอะไรอ่ะ ดูแลกันขนาดนี้ ยังไม่ใช่แฟนเหรอ Ha scelto stasera. คิดไปเองหรือเปล่า โอเค ดูแลกันขนาดนี้ ยังไม่ใช่แฟน จะให้เราเป็นแค่ No, friend mica scherzeremo, no? โอเคงั้นเรากลับกรุงเทพละ Ma dai, non ti incazzare. ก็กำลังจะขออยู่นี่ไง เป็นแฟนกันนะ Ah, che carina, dai. ไม่รู้ว่า Volevano... ใช้คำพูดอะไรอะแต่เวลาเราอยู่กับเธอ Mi da piangere. มันทำให้เรารักตัวเองมากขึ้น Lei... โคตรหวานเลย เราชอบ แล้วยังไงอะเป็นแฟนกันไหม เป็นดิ Gory è cambiata da così a così, meno male. Pensavo alla tragedia. No. Scusatemi, mentre c'è questo bellissimo bacio che mi ricorda tantissimo 23.5, il primo bacio fra loro due, no? Che è successo, mo? ตรงนี้เลยเหรอ Vabbè. Ah, ma che มี palle. สองคนอะกลัวอะไร Infatti, se dicevo appunto. Mi sono dimenticata. Sì, mi sono dimenticata, raga. Ecco, sì, dicevo in questo momento. So calate le canzoni o sbaglio? Che carine che so. เลยทางที่ฉัน Mo adesso sarà difficilissimo, raga. แกไม่ต้อง La loro relazione sarà veramente complessa perché secondo me prima si sente troppo in colpa nei confronti di Bambi e Bambi invece vorrebbe semplicemente vivere il presente.
แต่ฉันว่าฉันรับมือ affrontando quelle che sono poi le grandi cicatrici che il passato le ha dato. ที่ฉันอยากเปลี่ยนแปล Ma ง voglio vedere che cazzo succede. ก็เป็นเพราะว่า แกชอบด่าชอบว่าฉันนี่แหละ ไอ้สวย ไอ้น่ารัก ล้างไปเลย ไอ้ขี้งอน เอามาอีกเยอะๆเลย ไอ้ที่รัก ไอ้เฟรนด์ เอามาอีกเลย ไอ้เบบีล้างเดี๋ยวนี้เลย ไอ้คุณหนึ่งเมน มึงมีอะไร ทำไม Non ci posso credere, c'è andata proprio. กูจะคุยกับมึงเรื่องงาน กูก็คุยไปแล้วไง จะไปคุยกับกูดีๆ หรือจะให้กูพูดตรงนี้เลย Io lo direi davanti a lei, diglielo davanti a lei. แล้วนะว่ากูไม่ทำกูเข้าใจมึง กูรู้ว่ามึงรัก Insomma, แบบนี้มากๆ qua stanno a gestire un po' tutto male. Cioè, da una parte Min c'ha ragione e dall'altra Prim c'ha ragione. Però perché bisognava trovare, secondo me, a priori un compromesso in questa กูคุย situazione. แล้วแต่ลูกค้าเขาขอเลื่อนคิวเพราะหัวหน้าเขาจะบินมาด้วย ถึงขั้นให้เงินเพิ่มเลยนะเว้ย กูดิวผู้ช่วยให้มึงแล้ว กูจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้มึงแล้วด้วย เหลือแค่มึงบินไปถ่าย แค่นั้นเลย ว่าคราวที่แล้วแบมบี้เลิกกับครูเพราะเรื่องงาน กูว่าแบมบี้เข้าใจ Ma pure secondo me capirebbe. Pure per me, cioè per me non sarebbe un problema, anzi secondo me gli farebbe เดี๋ยว piacere. กูจัดการเองไม่ต้อง คือถ้าลูกค้าเขาไม่ยอมเลื่อนคิว หรือว่ายอมเปลี่ยนตัวผู้ Però certo, sti clienti che cagamento de เดี๋ยว palle. มีงานใหม่เข้ามาเองอะ มันแคนไม่ได้ งั้นเอางี้ มึงพาแบมบี้ไปถ่ายด้วยเลย กูดูแลให้มึงเอง มึง ตอนนี้แบมบี้เขายังไม่พร้อมที่จะออกไป Vedete, è quello il problema. Chi te lo dice che non è pronto a incontrare qualcuno? ยังไงกูก็ยืนยันคำเดิมว่ากูไม่ท ไอ้ปิม กูพยายามหาทางช่วยมึง Secondo me non è giusto l'atteggiamento che sta avendo, cioè comprendo le paure di Prima nei confronti di Bambi, ma secondo me non è quello di cui Bambi ha veramente bisogno. Ha bisogno di essere trattata come una persona normale, gliel'ha anche detto. Ah, ma มึงช่วย affanculo ลำดับ io. ความสำคัญหน่อย ำตอนเนี้ยแบมบี้สำคัญที่สุดสำหรับกู Che è sto Bob? Comunque avevo sbagliato che i musica, ogni volta che lo dico poi me ne fanno ripartire 5-6 insieme. Vediamo se gliene parla, perché comunque alla fine ha dovuto accettare. ถ้าแกมีอะไรต้องทำอะแกไปทำได้เลยนะ Mm. ไม่ต้องห่วงฉัน ฉันอยู่ได้ ไม่เกี่ยวเลย นี่ฉันก็ทำเพื่อตัวเองอยู่นะ ช่วงนี้ฉันเครียดๆอะคิดงานไม่ค่อยออก ไอ้มินมันเข้าใจแหละ Dovrebbe essere, come ho detto, dovrebbe essere un po' più tranquilla prima nei confronti di Bambi, perché Bambi ha bisogno di più normalità possibile in questo momento. ตอนที่ฉันเลิกกับแกไป ฉันเลิกไปเพราะว่า ฉันคิดว่าฉันเป็นตัวถ่วงในงานของแก Mm. ตอนที่ฉันกลับมา ฉันก็คิดว่าทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วซะอีก Mm. มันก็ลงตัวแล้วนี่ไง ตอนนี้ฉันก็มีทุกอย่างอย่างที่ฝัน Che cazzarola di palle. Vedete che poi secondo me queste cose complicano solo il rapporto, detto francamente. เนอะแกจะไม่ทะเลาะกับมิงใช่ไหม Troppo tardi? ไม่หรอก Non lo so, non voglio dire niente. ไม่ต้องเป็นห่วง Non lo so, raga, non lo so, non sono molto d'accordo con tutta la situazione, ecco. Ma se... Non pensiamoci, lasciamoci andare. Ma, oddio, raga, pensavo stesse a cascata a letto. เป้าหมายในชีวิตของฉัน ก็มีแต่เรื่องที่ทำให้แกมีความสุข แกก็ทำอยู่นี่ไง C'è un po' di Natale che... C'è sto campanello che ci cerca di rincoglionire.
Non so, raga, finché queste non si sistemano non riesco a godere neanche di queste scene. Detto francamente, viene l'ansia. Oh. Ah no, aspetta, oh. Che era quella faccia dei Bambi? Ma ne stavo un attimo a... Non lo so. นี่ถือว่าเป็นการมีอะไรกันครั้งแรกหลังจากเป็นแฟนเลย Loro due ormai sono partite, ma mi mettono sempre qualcosa che mi risveglia dalla tragedia. ไปก่อนเพื่อให้กำลังใจ เห็นว่าพยายามไง เห็นมาฟอร์มเย Ma อะ perché uno dovrebbe negare un sentimento? Ma guardate che è peggio secondo me. Dai, che ormai voi siete, mi sento tranquilla su di voi. เปิดตัวเลยไหม ไม่เร็วไปหน่อยเหรอแล้วงานเธอ Ma io mi farei un po' dei cazzi miei, ma perché uno lo deve dire subito? ไม่เร็วไปหรอก เราบอกแล้วไงว่าเราไม่สนใจ เราไม่อยากทำงานในวงการแล้ว Ha deciso quindi lei, Sciascia, non vuole più lavorare nel mondo della moda. บอกแล้วไงว่าตอนนี้เธอกำลังดังกอบโกย So เอา sordi! ให้รวยๆสัก1,000 ล้าน Bilionaria, allora voglio. No, però può darsi. No, sto pensando al mio futuro. อยากตามใจตัวเองบ้าง มีแฟนก็อยากอวดแฟนให้โลกรู้เหมือนกัน Brava, dillo al mondo, metti, prendi un megafono e dillo. ชาชาเป็นของกอย่า Che carina, fatti la maglietta. ชาชารักกอย่าชาชามีกอย่าคนเดียว Ma che carine. เราสองคนนี่ Dai, sto Notting Hill sta ovunque. คนธรรมดาเป็นแฟนกับคนดังไง ไม่เหมือนกันน่ะ เธอไม่ใช่คนธรรมดา แต่เธอเป็นคนพิเศษ Brava. พอนอนได้ละ ต่ออีกสักรอบไหมล่ะ ไม่เอา Brava. Vabbè, ma tanto dicono tutte così poi. Che si mette quella mascherina sull'occhi? Ah! La famosa maschera che gli aveva fatto lei. ใช้อยู่เหรอ Però è la mascherina per gli occhi. ต้องใช้สิ คนสำคัญให้เลยนะ Ma veramente si mettono a dormire con la mascherina sull'occhi? Io approfitterei. Amorine, che cosa? Che carine. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. You tell me È la mia coppia preferita. La mia, you for myself every single day. Si dorme bene. Si dorme veramente bene. ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราใส่เดือนเลยเนี่ย Se stanno così bene จริงๆ stagliati. มาทุกเดือนก็ได้นะ อยู่ใกล้แค่นี้เอง ได้เหรอดิวเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาถล่มเลย ได้สิ เป็นแฟนกันแล้วอ่ะ เธอมีสิทธิ์ทุกอย่างในบ้านหลังนี้ Attenzione che state in mezzo alla strada, ma c'è il marciapiede. ทุกอย่างหารครึ่ง โอเค อยากได้อะไรก็บอกแล้วกัน ขอแค่เข้านอน แล้วก็ตื่นเช้าไปวิ่งด้วยกันแบบนี้บ่อยๆก็พอ Ma veramente, che bello, oddio. เนี่ยอะไรหมดเลย Penso dai come maiale. E la so io. Madonna, ma sapete che caldo che fa? No, raga, non mi potete mettere a correre. Non ce la faccio. Ho dei limiti grandissimi. Questi sono dei tanti che ho. การทำอาหารเป็นการบอกรัก Ok. ชาชา Oddio, è vero, mi ricordo che c'era qualcuno. Ah no, è vero, non mi ricordavo. Allora pensavo ci fosse una ex, ma allora ho flashato io. Non... Vabbè, allora abbiamo capito. Vabbè, io avevo detto che ero tranquilla almeno su di loro. Subito mi è arrivata proprio dietro. Comunque l'espressione di Bambi un po' mi ha preoccupata, devo essere sincera, ma perché secondo me Bambi ha capito tante cose, non è sciocca, no? Però voglio vedere che cosa succederà, che cosa farà. Comunque secondo me, ripeto, Prim dovrebbe stare tranquilla con Bambi. Cioè, hai saputo del suo passato e delle sue difficoltà. Boh, gli stai vicino. Normalmente, tranquillamente, se c'è una crisi sai cosa devi fare, ma se non ce l'ha comunque va trattata come una persona normale, perché se no secondo me fai peggio. Secondo me, Oddio. Ma che è?
Oddio, ma che c'ha? ฟิล์มฟิล์มเจ๊ช่วยด้วยพี่ฟ้าพี่ฟ้า อะไรแบมบี้ เจ๊ฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้า แบมบี้เกิดอะไรขึ้นอะ เรียกรถพยาบาลทีเร็วพี่ฟ้าฟ้าฟ้าฟ้า Ma che c'ha? เขาเป็นลิ้นหัวใจรั่ว เคยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมไปแล้วรอบนึง Ah, ha problemi al cuore, ok. เขาก็บอกแล้วว่ามันอาจจะมีโอกาสต้องผ่าตัดเปลี่ยนอีกรอบ Che palle! Posso dire che palle, ma perché però? มันไม่หายขาดหรอก Ah, ok, c'è tipo una sorta ห di... รือว่าเพิ่งมาเป็นนะเจ๊ เขาเป็นมาตั้งแต่คบกันรอบแรกอะแหละ Quindi dovrebbe stare a riposo, quindi diciamo non dovrebbe lavorare troppo. เขาไม่อยากให้กูต้องอยู่ดูแลเขา แต่กูรักของกูไง กูก็ตื้อจนได้กลับมาคบกันนี่แหละ Ma come puoi chiedere ad una persona pure se stai male? Io capisco la dose di preoccupazione che uno può dare ad una compagna, ad un compagno, però se ti ama una persona ti ama, cioè... เขาล้มหรือเป็นอะไรขึ้นมากูจะไม่น่า lo ดู so, แลเขา è un rischio. กูอยากไปเที่ยวไปปีนเขาหิมาลัยด้วยกันกูยังไม่กล้าไปเลย กูกลัวเขาเป็นอะไรขึ้นมาระหว่างทาง ลึกๆแล้ว พี่เขาไม่อยากเป็นตัวถ่วงเจ๊หรอมั้ง แต่กูไม่เคยรู้สึกว่าเป็นตัวถ่วงเลยนะ Bella risposta, brava, dagli queste ไม่ได้มั่นใจ risposte. ขนาดนี้นะเว้ยแต่วันนี้กูพูดได้เต็มปากว่าถ้าไม่มีฟ้า ชีวิตกู คงไม่กล้าออกจากการเป็น Esatto มาเปิดบาร์มาเปิดโฮสเทลแบบเนี้ย Bella risposta, brava, perché bisogna anche far ragionare un po' Bambi, perché Bambi c'è questa cosa di essere un peso, eh. กูก็ต้องดูแลชีวิตเขาเหมือนกัน E non è una questione di prendersi cura perché tu vuoi fare quella che si carica di un peso, ma perché tu ci tieni a quella persona. Cioè, quel peso, tra virgolette, e quella preoccupazione diventa un piacere, tra virgolette, no? Perché tu ami tutto di quella persona. Non è che ami... E allora che ti prendi una cosa preconfezionata? Ma che vuol dire? เดี๋ยวหายแล้วพี่ฟ้า จริงมึง Ah, vabbè. Male che l'ha trovata Bambi in tempo. Bambi, però rifletti pure tu, cazzo, questo discorso che ti entra anche a te nella testa. แล้วก็รีบบินกลับมาด่วนๆเลย A me Amate mi piace per niente, sapendo tutti gli impicci che sono successi. ไม่มีเรื่องไหนของชาติที่แม่ฉันไม่รู้หรอกจ้ะ Ah sì, tutto? Tutto in che senso? Goria, vedi. จริงๆแม่ไม่ต้องมาก็ได้นะ ชามีกอย่าเป็นผู้จัดการ แล้วก็เป็นแฟนด้วย คนคอย Ma che vuole la madre che è ไม่ว่า venuta? อะไรหรอก เป็นวัยรุ่นก็ต้องมีความรักเป็นเรื่องธรรมดา Che vuol dire? Anche la madre pensa che sia una fase, perfetto. แม่จะอยู่นานแค่ไหนคะ เอาเปรียบอีก แต่ถ้าแม่กลับมาถาวร แม่ก็อยู่ที่นี่ได้นะ แม่อยากจะทดแทนเวลาที่แม่หายไปนะ C'ha tutta tranne la voglia di staccare la madre. È inquietante la madre, non so che cazzo vuole. Anna, raga, ma quanta roba ci stanno a mettere sta per 10º episodio? พี่ก็อยากย้ายไม่อยู่แล้วไง Vabbè, questa è un po' di una super cazzola, però famo finta che te la faccio passare. ก็ย้ายไม่อยู่แล้วนี่ไง อยากให้มาก็มา In teoria anche nella novel veramente loro due iniziano a vivere insieme, quindi non è... Che ha detto? Mi sono persa il pezzo. พี่ขอโทษ Che ha detto? Una stronzata ช่ว comunque ง ha นี้ detto. มีเรื่องให้เครียดเยอะอะทั้งที่บ้านที่ออฟฟิศเลยหงุดหงิดง่ายไปหน่อย แพลเข้าใจพี่นะ แพลก็ไม่อยากเป็นอีกเรื่องที่ทำให้พี่หงุดหงิด Madonna ragazzi, mi sembra che si sta sfasciando tutto, eppure non si era ricostruito manco niente. พี่กำลังบาลานซ์อยู่ Tragedia appressa un'altra. เจอแก
Vabbè, dai, meno male se stai recuperando. นอนฟังเรื่องผีกับแก พี่อยากอยู่แกจริง Dai, almeno voi due cercate di sta unite perché la vedo dura sta situa, eh. Tanto lo scoglio della famiglia l'abbiamo superata. อยู่ห้องเท่าไหนก็อยู่ได้หมดแหละ เราอยู่ด้วยกัน Ma basta, anche tu cuori una capanna, come si suol dire, raga. Che ce l'è fa una casa grande se i cuori sono separati? L'importante è averci un bel rapporto e poi vive pure dentro un buco. เดี๋ยวแม่เขากลับแล้วอะเขาเป็นคน Ma se uno può vivere in una casa grande, certo. เราไม่อะไรเลย ดีแล้ว จะได้ใช้เวลาอยู่กับแม่บ้าง Ma io penso che Shashan sia contenta manco per เราดู niente. เขาหน่อย เขาอาจจะรู้สึกผิดจริง ๆ ก็ได้ Non ci credo. Speriamo che non caghi il cazzo nella relazione loro, no? Io ne lascerei sola ste due, però fate come vi pare, tanto ma ascoltate. นี่คบกันมานานหรือยัง ไม่นานค่ะ เพิ่งคบกันเอง แต่รู้จักการทำงานกันก็สักพักใหญ่แล้วค่ะ เป็นเพราะความใกล้ชิดนะเนาะ ก็เลยชอบกัน ดีแล้วล่ะ ฉันเองก็ดีใจนะ ที่ชาติเป็นคนคอยดูแล แต่ฉันขออย่างหนึ่งได้ไหม อะไรเหรอคะ Che cazzo vuoi? ฉันขอพูดกับเธอตรงๆเลยก็แล้วกัน Ma stai sul ถ้า cazzo, เธอ moglie เอง dice. ยังต้องทำงานอยู่ในวงการอีกหลายปี เธอเองก็รู้ ว่ากระแสของชาชาตอนเนี้ยก็กำลังดีอยู่ E quindi? ฉันไม่อยากให้เปิดตัวว่าเป็นแฟนกัน ฉันไม่อยากให้เรตติ้งของชาชาตก ตัวเธอเองถ้าหวังดีกับชา เธอรู้ใช่ไหมว่าเธอควรจะอยู่ตรงไหน Ma la madre è tornata per scassare cazzo, quindi molto bene. ไม่ว่าเธอจะทำอะไรหรืออยู่ที่ไหน Ma che vuole ฉัน questa? หวังว่าเธอ คงจะไม่ทำให้ชาต้อง Ma guarda che l'unico problema grande sei tu, sai? Stai parlando, dovresti parlare a te stessa, dovresti parlare. Gloria, mi raccomando, come vero Dio, guarda. ก็หวังดีกับชาทั้งนั้นเลย Ma state zitta, va! Una purciana cattona che vedo via come un portafoglio vivente. Ma vaffanculo, va. Ah, io su questo sapete che sono senza pietà. Cagar cazzo questa. Gloria, mi raccomando, Gesù bambino, ti prego per gentil cortesia. Ecco, già meno male. Oh, ma avevo detto che potevo stare tranquilla. ก็ถ้าแกอยากอยู่ฉันก็อยู่ได้ แต่ถ้าแกไม่อยากอยู่ก็กลับ ไม่เอาอะฉันอยากรีบกลับไปทำงาน พักงานเนี่ยฉันหมดไฟ Si sta facendo tutto che non dico più un cazzo io. กลับไปเคลียร์กับมินด้วยนะ Trattati via sto lavoro, va, che questa Bambi ha capito tutto. ตกใจเรื่องพี่ฟ้าล้มมาดิ ก็นิดหน่อยอะแต่ฉันซึ้งใจความรักของเจแอนกับพี่ฟ้ามากกว่า È un bel esempio. È un bel esempio non da dare per scontato anche questo, perché non è vero che tutte le persone quando hanno un problema ti restano accanto, eh. Ve lo posso แต่แก garantire. ต้องห้ามคิดแบบเจแอนนะ คิดอะไร ก็เอาทุกการตัดสินใจของชีวิตมาขึ้นอยู่กับฉันนะ Vedete che ha capito. บาง Ma quella cosa che abbiamo vista dalla psicologa, che cazzo era? Cioè, non mi dico fate finta. Oddio, non voglio dire มาก niente. กว่ารักตัวเอง เข้าใจไหม Bello quello che sta dicendo adesso Bambi, eh. ฉัน Prima ตัดสินใจมาได้ ascolta. แล้ว Ah. แล้วฉันก็รู้แล้วว่าจะต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเองยังไง Insomma, pure tu. แกไม่มีทางไม่มีฉันหรอกจำไว้ Non so, sono preoccupata, non so che dire, non lo so. Ne stanno tutta a puttane sta puntata. เมื่อกี้ Ecco, ho เรา detto. คุยกันถึงแล้วนะคะ คุณแบมบี้ต้องการบอกว่า ไม่ โอ อยาก เค เป็นภาระของใครค่ะ หนูก็แค่ อยากเห็นคนที่หนูรักมีความสุข กูดิวผู้ช่วยให้มึงแล้ว กูจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้มึงแล้วด้วย เหลือแค่มึงบินไปถ่าย
Ha sentito, ma immaginavo. คราวที่แล้วแบมบี้เลิก Quindi raga, lei ha sentito praticamente tutto, Bambi, ma io ประส immaginavo. บความสำเร็จในชีวิต Ok. Sono un po' preoccupata, ve lo vi devo dire la verità. แต่ทำไมมันยากจังเลยคะหมอ หนูไม่รู้ว่าหนูทำผิดอะไรหรือเปล่า ไม่มีใครผิดอะไรหรอกค่ะคุณแบมบี้ ทุกคนก็มีความคาดหวังของตัวเองอยู่แล้ว หรือหนูควรหายไปจากชีวิตเขา เขาจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ Ecco, questa è una scelta del cazzo. Questa è una scelta veramente debosciata se la fa. Cioè, allora pensavo peggio su Bambi, vi devo dire la verità, anche nell'ultima reaction l'avevo detto, pensavo le cose potessero andare molto peggio di quanto invece abbiamo visto poi nella preview. Io trovo che, allora, come ho detto, vabbè, la madre mo arriva a fare la rompicazzo nella vita di Sasha, ovviamente ci doveva anche qui, fino all'ultimo, esserci un problema che spero veramente non sia un vero problema nella storia di Sasha e Gloria, perché veramente loro hanno superato dei problemi secondo me molto più grandi rispetto a questo. Per quanto riguarda invece Bambi, allora Bambi secondo me adotta una tattica sbagliata, cioè sparire nella vita di una persona che sai che a te ci tiene fondamentalmente non è un qualcosa che la fa stare bene, non la farà stare bene, però ovviamente in questo senso, avendo sentito Prim che comunque fa delle scelte in base al benessere di Bambi, per quanto bello e allo stesso tempo quello di cui ora Bambi non ha bisogno, cioè Bambi, come ho detto, ha bisogno di sentirsi al sicuro senza essere un peso per quello che è stato il suo passato, e quindi semplicemente vivere il presente, cioè vuole una Prim che lavori, che faccia la sua vita, che loro stiano insieme, che entrambe possano raggiungere i propri sogni, una cosa che secondo me Prim in questo momento non sta facendo perché si sente molto molto in colpa, e quindi le due cose vanno ad accavallarsi, e questo è quello che succede. Le Preumin sembrano andare d'accordo nonostante i vari problemi che ci sono. Voglio vedere che cazzarola succederà. Stiamo veramente per chiudere anche qui il cerchio e voglio vedere che cosa succederà. Sapete molto bene che quando i gelli finiscono è quasi come se fosse un secondo inizio, e quindi anche qui avremo nuove sorprese e nuovi problemi da affrontare, sperando che tutto vada bene. Detto questo, fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato dell'episodio, datemi anche un po' le vostre opinioni, i vostri punti di vista riguardante appunto la gestione dei vari rapporti, delle varie emozioni che si sono affrontate in questo episodio, sempre molto bello, sempre molto ricco di cose di cui parlare, veramente tanto. E io però mi aspetto comunque che mi facciano incontrare la Amy Bonny, se no raga non sono contenta, dai, diciamolo, dai, fatemi dire una cosa allegra, che sta puntata non me l'aspettavo,